सेप्टीक टँकाचेर उलोवप म्हणजे सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या न्यू चेअरमॅन बाब संकल्प आमोणकर तेंच्यांनी हालींच चार्ज घेतलेलो आसा सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो. तांकां हांव काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा, जेंच्यांनी आमचे आरपोरा नागवेच्या लोकांचे दुख्ख सन्मानलें आनी ह्याच 2 दीस पयलीं आमचो सिवरेज ट्रक चालू केल्या बद्दल. तुमकां खबर आसतलें, लास्ट 1.5-2 म्हयने जाले आमचो सिवरेज ट्रक बंद आसलो आनी खंयसर तरी लोकांक खूब त्रास जाले. तिंकां मार्केटांतलो ट्रक हाडून जो 5,000-7,000 फी घेता, चार्जीस घेता, ते हाडून तांकां सेफ्टीक व्हरची पडटाली. आनी खंयसर आमी पंचायत आरपोरा नागवा 3,000 घेता, तर तांकां खंयसर तरी तेजो फायदो पडटालो. पण हे 1.5-2 म्हयन्याक लोकांक खूब त्रास जाले आनी खंयसर तरी पॉलिटिकल प्रेशर घालून कोणी तरी तो आमचो सिवरेज ट्रक बंद दवरलेलो. हांवें हेजेर आमच्या कालांगूटचो सरपंच बाब जोझफ सिकेरा हेंचे कडेन क्लॅरिफिकेशन घेतलेलें आहा आनी तेंच्यांनी म्हाका पॉझिटिव्हली सांगलेलें आहा की तेंच्यांनी ते ओवरऑल लेटर केल्लें आनी तो प्लांट तेंच्या पंचायतीच्या अंडर येयना म्हणून. आनी एज अ सरपंच तेणीन आपली तेजी ड्युटी ती आपल्या गांवचो विकास बरें वायट कितें हें तेणी पळोवचें म्हणून तेणी ते लोकांच्या हिताक लागून तेणीन कालांगूटच्या हिताक लागून तेणीन ते लेटर केल्लें म्हणून. पूण बाकीचे पॉलिटिशियन हांव नकळो तेणी कसलो इंट्रस्ट दवरून आमचो ट्रक बंद केलो पळय तो. हालींच आमच्या नेबरिंग पंचायतीन अंजुना पंचायतीचो सरपंच बाब सुरेन गोवेकर हेणी एक स्टेटमेंट केल्लो की म्हाका ते अशें व्हडले तेज्या हितून हें ना, पण तेणी एक स्टेटमेंट केलो की कालांगूटच्या आमदारान सांगला, तांकां एश्युरन्स दिला खंय तेंची सेप्टीक आमच्या बागा प्लांटान घेता म्हणून. आतां आरपोरा नागवेचो हो आमदारूय तोच अशी आनी आमचो एकूच ट्रक आसा पळय तोय तेणीन प्लांटार घेवपाचो बंद केल्लो आनी तो अंजुनची घेवपाक रेडी जाता. म्हणजे पॉलिटिक्स कसली करूंक सोदता हेंच म्हाका कळनासलें. पण सोड, आयज खंयसर तरी म्हाकाय खोशी भोगली की आमच्या चेअरमॅनान आनी तेज्या एंटायर टिमीन जे ऑफिसर्स आसा बागा प्लांटार तेंच्यांनी एक्सेप्ट केल्या बद्दल. कित्याक फाटींच म्हाका तेंच्यांनी 8-10 दीस आमच्या स्टाफाक नाचयलो, हांगा फी भर वचून थंय पर्वरी नाका, हांगा तालिगांव वच, तालिगांव नाका पर्वरी वच, अशें करून नाचयताले ते. पण आयज खंयसर तरी तेंच्यांनी ताका फुल स्टॉप दिवन आमची सेफ्टी घेतल्या बद्दल हांव तांकां काळजांसून थँक्यू म्हणटा.